Illegal work. Okay. Advertise lang yun. Would like to acknowledge the presence of our President Purok na nag-import, nag-suporta kahapon. Vintage na pag-suporta. Oops! Out of bounds. Ina, upasa! 3 minutes and 44 seconds. Force! Naghanap ng kapasahan. Pinasa kay number 3. Pinalik kay Force. Pinasa sa number 7. Number 10. Pinasa kay number Sikan. 5. Tinirang 3. Yes, sir! Doctor man, kaso lang, naanay ko na vlog ka lang. Nagdadala ng pula. Coach, baka Number 3. Pinasa kay number 8. Number 8. Naghanap ng kabasahan. 50. Shoot! Marillo. Pasok, tinira. May sumarap. Number. Lugod. Hiwik. Rebound ni bagus lang ang taas, no? Kaya pang kuha na. Ha? Iba naman. Pinasa kay number 6. Tinira. Yes, sir. 2 points. 24-30. Labaw ang impi. Board. Board. 15 to shoot. Salit. Board. Nakatawan na naman. Buti nandyan si number 3. Number 3. Number 3. Number 11. Pinasa kay number 3.